Humanisme Universal Kartini dan Pramudia Anantatur. Makhluk apa sih humanisme itu? Apalagi humanisme universal. Sepertinya sesuatu yang ada nun jauh di atas sana, di antara gemintang raya, bukan di sini, di antara tumpukan jerami dan bau keringat selepas tanam padi. Universal Humanism, Kartini and Pramudia Anantatur. What kind of creature is humanism? Whatever universal humanism. It seemed like something was there far or up there, among the stars, not here among the haystacks, and smell of sweat after planting rice. Seorang anak manusia berhasrat dahsyat dengan cita-citanya membangun peradaban baru yang lebih baik, yang lebih maju, yang tidak lagi membedakan kau siapa dan aku siapa, tetapi yang mengatakan, mari kita bersama karena kita adalah apapun adanya kita. A human child has great dreams with his aspirations to build a new, better, more advanced civilization, which no longer distinguish who you are and who I am, but who says, let's be together because we are whatever we are. Dia mungkin tidak muluk-muluk dengan banyak istilah, kategori, definisi, ataupun terminologi. Dia hanya tahu bahwa setiap manusia itu sama dengan keunikannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing, namun menuju pada kehidupan bersama yang saling menghargai dan memajukan tanpa merugikan. He may not be grandiose with many terms, categories, definition, or terminologies. He only knows that every human being is the same with their own uniqueness, with their own needs. However, towards a common life that respects and advances without harm. Lantas dia siapa? Kembali kita terjebak pada dia siapa, aku siapa, dan kau siapa. Dia, aku, dan kau sesungguhnya sama, manusia dengan kemanusiaan kita. Then who is he? Again, we are stuck on who he is, who am I, and who are you? Yeah, you and I are actually the same, a human with our humanity. Mungkin begitu itu ke humanisme secara sederhana sambil ngopi dan ngemil cemilan. Nampaknya akan banyak yang penasaran bila humanisme hanyalah cangkir-cangkir kopi dan piring camilan dengan guyonan mesra manusia. Maybe so simple humanism while drinking coffee and snacking. It seems that many will be curious if humanism is just coffee cups and snack plates with human-friendly jokes. Mari kita sedikit, ya cukup sedikit saja, agak serius tentang makhluk humanisme ini. Banyak orang bicara tentang humanisme. Bahkan sebagian mungkin mengklaim diri sebagai humanis. Let's just be a little bit serious about this creature of humanism. Many people talk about humanism. In fact, some may even claim to be humanist. Entah
apa yang ada di benak mereka, karena masing-masing tentu punya selera sendiri-sendiri menerjemahkan makna humanisme. I don't know what is in their minds because each of them has their own taste in translating the meaning of humanism. Yang mengaku sebagai humanis belum tentu benar-benar humanis. Sementara yang humanis beneran gak mau mengaku sebagai humanis. Those who claim to be humanist are not necessarily humanist. Meanwhile, the humanists really don't want to admit they are humanist. Lucu juga ya ternyata. Tetapi begitulah salah satu pandangan dari sebuah belahan dunia sana. Humanisme sama sekali tidak menyentuh aspek spiritual manusia secara transendental. That's right. It turns out. That means that one view from one part of the world there. Humanism doesn't touch the spiritual aspect of humans transcendently. Humanisme murni selaku manusia dengan logika alam pikiran dan rasionalitasnya. Semua mendasarkan diri pada moralitas, rasionalitas, dan kedirian manusia yang terlepas dari unsur-unsur ilahiyah. Pure humanism as a human being with logic and rationality, all are based on morality, rationality, and human self-reliance, which is independent of divine elements. Secara ringkas, mungkin bisa disimpulkan bahwa humanisme merupakan suatu keyakinan ataupun prinsip menjalani hidup selaku manusia yang mencari kebenarannya melalui logika dan rasionalitasnya demi kemajuan dan kebaikan bersama. In short, it may be concluded that humanism is a belief or principle of living life as a human being who seeks the truth through logic and rationality for the sake of progress and the common good. Nah, karena keyakinan ini mendunia, artinya melibatkan berbagai manusia dari seluruh belahan dunia, istilah universal pun muncul dan ditempelkan pada terminologi humanisme. Well, because this belief is global, meaning that involves various people from all over the world, the term universal has emerged and is attached to the terminology of humanism. Terus terang saja, tidak akan ada habisnya bila kita harus bicara tentang humanisme secara mendetail, mengingat sungguh begitu banyak definisi, banyak aliran, maupun banyak pendapat tentang humanisme yang masing-masing tentu membawa dan meyakini kebenarannya masing-masing. Frankly, there will be no end if we have to talk about humanism in detail, considering that there are really so many definitions, many schools, and many opinions about humanism, each of which carries and believes in its own truth. Mungkin butuh waktu sehari atau bahkan seminggu penuh untuk bicara detail. Mengingat waktu, tempat, dan wilayah diskusi yang sangat terbatas, saya kira sudah saatnya kita bicara sedikit. Ya, memang sedikit tentang Kartini dan Pramudia sehubungan dengan humanisme di atas. It may take a day or even a whole week
to go into detail, given the limited time, place, and area of discussion. I think it's time for us to talk a little bit about Kartini and Pramudia in relation to the humanism above. Siapakah Kartini? Siapakah Pramudia Anantatur? Keduanya adalah tokoh-tokoh besar negeri ini pada bidang masing-masing. Who is Kartini? Who is Pramudia Anantur? Both are big figures in this country in their respective fields. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1879. Kartini terkenal karena pemikirannya yang maju jauh melampaui zamannya. Hasratnya yang dahsyat untuk melihat wanita bangsanya maju dan tidak merupakan subordinat laki-laki telah mendorongnya untuk berjuang keras melalui dunia pendidikan. R.A. Kartini was born in Jepara, Central Java, on April 21st, 1879. Kartini was famous for her thinking far beyond her time. Her great desire to see the women of her nation progress and has pushed her to fight hard through the world of education. Terlepas dari perbedaan kodrati antara wanita dan pria, Kartini meyakini bahwa wanita bangsanya layak untuk bisa sejajar dan setara dengan kaum laki-laki. Apart from the natural difference between men and women, Kartini believes that the women of her nation deserve to be equal with men. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. Kepada teman-temannya, dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria. To her friends, she often pours out her heart about her desire to advance the women of her country. To her friends, she often writes letters expressing ideals of equal rights for women and men. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. She wants women to have the freedom to gain knowledge and study. Her concern is not only about women's emancipation, but also general social issues. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Kartini saw the struggle of women to gain freedom and equality of law as part of a wider scope. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. In the letters, especially about the condition of the woman cult, most of her letters contain complaints and lawsuits, especially regarding the
culture in Java, which is seen as an obstacle to women is progress. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. The letters written to her friends in the Netherlands become evidence of the great desire of a Kartini to free her people from the discrimination that had been entrenched in her era. Perjuangan Kartini tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak gadis di Jepara dan Rembang. Kartini's struggle was not only written on paper, but was proven by establishing free schools for girls in Jepara and Rembang. Dan apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di tempat masing-masing, seperti di Semarang, Surabaya, di Yogyakarta, di Malang, Madiun, dan Cirebon. Then, what she did with the schools was followed by other women by establishing schools, but in their respective place, such as in Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, and Cirebon. Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Apa yang terdapat dalam buku itu sangat besar berpengaruh dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia, karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari. After Kartini's death, these letters were collected and published into a book entitled After Dark Comes Light. What is contained in the book is very influential in encouraging the progress of Indonesian women, because the contents of the writing have become a source of motivation for struggle for Indonesian women in the future. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Betapapun juga perlu diingat bahwa beliau mengangankan kedudukan wanita yang tidak lagi subordinat laki-laki. Kalau bahasa keren generasi sekarang adalah kesetaraan gender. It becomes a driving force for Indonesian women to fight for their rights. It should also be remembered that she won the position of women who were no longer humiliated by men. The current generation school language is gender equality. Beliau tidak mengingkari kodrat dasar wanita. Sekolah yang didirikan Kartini juga mengajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya yang merupakan keterampilan dasar wanita saat itu. She didn't deny the basic nature of woman. The school that Kartini founded also taught learning to sew, embroider, cook, and so on, which were the basic skills of women at the time. Itu sekelumit tentang Kartini. Lantas Pramudia Anantatur. It's about Kartini, then Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur di New York. Bagaimana kita membayangkan ini? Ini akhir April. Di dalam gedung
Asia Society di tepi Avenue itu, di auditoriumnya yang penuh sesak, orang memandang ke pentas. Pramudia Anantur in New York. How do you imagine this? It's late April inside the Cassius Society building on the edge of the avenue, in a crowded place of people gazing at the stage. Pramudia Anantatur di New York. Sesuatu yang lebih tak terduga. Orang sadar bahwa di panggung yang tertata itu ada sesuatu yang datang dari sebuah pengalaman yang suram. Pramudia yang lahir pada masa penjajahan Belanda dan tumbuh di masa revolusi. Pramudia Anantur in New York was something more unexpected. People realized that on the stage set there is something that comes from a gloomy experience. Pramudia, who was born during the Dutch colonial period and grew up during the revolution. Dan yang menuruni bakat ayahnya dalam bidang tulis-menulis, banyak menulis karya yang bersifat perjuangan bangsa melawan penjajahan. And who inherited his father's talent in writing. He wrote many works that were about the nation's struggle against colonialism. Kemudian hidupnya yang pahit karena mengalami penahanan bertahun-tahun di masa Soekarno dan Soeharto telah melahirkan karya-karya besar yang memunculkan pemikiran perjuangan menentang penindasan dan ketertindasan. Then his life was bitter because he endured years of detention in which Soekarno and Soeharto had produced great works that gave rise to the thought of the struggle against oppression and oppression. Karya-karya itu berisi tentang upaya Pram untuk membela orang-orang yang tertindas dan menyuarakan penderitaan mereka. The works contain about Pram's effort to defend the oppressed people and voice their suffering. Kata aktivis buruh dan perempuan Dita Indahsari. Esensi atau bangun karya ketertindasan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya itu ada di dalam buku-buku Pramudia Anantatur. Dan itu adalah praktek kolonialisme dan feodalisme. According to teacher and female activist Dita Indasari, the essence of work of oppression in political, economic, and cultural fields is in Pramudia Anantatur's book, and it is the practice of colonialism and feudalism. Tema pemasukan kebebasan dan perlawanan atas ketertindasan menjadi dominan karena memang tidak jauh dari kehidupan Pram yang lahir di Blora 6 Februari 1925. The theme of the inclusion of freedom and resistance to oppression becomes dominant because it is not far from the life of Pram, who was born in Blora on February 6, 1925. Pram kenyang dengan berbagai pengalaman berupa perampasan hak dan kebebasan. Dia banyak menghabiskan hidupnya di balik terali penjara, baik pada zaman revolusi kemerdekaan, zaman pemerintahan Soekarno, maupun di era pemerintahan Soeharto. Pram is full of various experience in seeking rights and freedoms. He spent much of his life behind bars, both during the Independence Revolution during the Soeharto era.
Proses perlawanan yang ditampilkan itulah yang menginspirasi. Dan Pramudia di New York. Masa-masa suram yang pahit penuh ketertindasan dan keterkangan telah berujung kebebasan dan kemerdekaan. It was the process of resistance that was displayed that inspired Pramudia and Pramudia in New York. Bitter, dreary times, times full of oppressions, have led to freedom and independence. Pram sudah menjalaninya. Pram dikenal dunia. Karya-karya Pram telah mendunia dan menginspirasi dunia. Pram has lived it. Pram is known to the world. Pram's work have gone global and inspired the world. Perjuangan melawan ketertindasan dan keterkekangan untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan adalah sebuah perjuangan yang humanis dan universal. The struggle against oppression and information for freedom and equality is a humanist and universal struggle. Nah, sedikit kan? Memang sedikit saja tentang Kartini di atas. Tapi sudah cukup paling tidak untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang humanis. Well, we are a little bit about Kartini above, but not enough, at least to show that she is a humanist. Humanisme Kartini adalah humanisme yang universal. Dan di bidang lain, di bidang sastra, Pramudia Anantatur pun menelurkan pemikiran-pemikiran yang humanis melalui tulisan-tulisannya. Kartini humanism is universal humanism, and in other fields, in the field of literature, Pramudia Anantatur also expressed humanist thoughts through his writing. Masih enakkah kopi kita? Masih renyahkah cemilan kita? Mari kita berguyon mesra dengan kemanusiaan kita, agar tetap enak dan renyah hidangan kita. Salam. Do we still have coffee? Are your snacks still crunchy? Let's have a friendly joke with our humanity to keep our dishes delicious and crunchy. Bye.